अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद बहादुरपली के जंगल में एक 40 साला नामालूम शख्स की नाश झाड़ से लटकी हुई दस्तयाब हुई। जैसे ही हमारे ब्यूरो चीफ रहीम खादरी को इसकी इत्तला मिली, पुलिस के साथ मिलकर मौके पर पहुंचकर उस नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। చల్లగా ఉంది కదా, అందు గురించి రాలని అది ఓడిది అన్న కింద పడుతుందన్నా ఇప్పుడు తీస్తే అది నువ్వు పట్టుకున్నాను, అందుకే పట్టుకున్నావు కదా. ఎక్కడ మా తమ్ముడు తమ్ముడు ఏమనుకోద్దా थोड़ा मेहरबानी करके। हाँ भाई सांझे से डालते। हाँ डालते हैं। नाज़रीन, आपने देखा है पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में यहाँ 60 गज के ज़मीन जो यहाँ पर प्लाटिंग है, प्लाटिंग के पीछे फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया में नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई। फांसी खुदकुशी कर लिया या सस्पेक्ट है, ये सवाल हम ASI नागेश्वर साहब से पूछते हैं। 7H न्यूज़ के ज़रिए से हम यहाँ पर पहुँचे। मैं हूँ ब्यूरो चीफ रहीम खादरी, 7H न्यूज़ సైబరాబాద్। సార్ చెప్పండి ఏం జరిగిందని. మాకు ఇక్కడ 100 కాల్లో వచ్చింది ఆల్రెడీ. మేము హ్యాంగింగ్ చేసుకున్నారన్నట్టుగా మేము వచ్చి ఇక్కడ ఇక 60 గజాలకు దాటి లోపల ఒక ½ కిలోమీటర్ లోపల ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ ఉంది. ఆ లోపల హ్యాంగింగ్ అని వచ్చింది. అతనికి చూస్తే అతని ప్యాంట్ తోటే వేసుకున్నట్టు వచ్చింది. అన్ని ఇప్పుడు చూసినాము, అంతా ఇదైంది. మేము చెక్ చేయగా దగ్గర ఏమీ ఆధారాలు ఏమీ లేవు, అన్నోన్ బాడీగా ఉన్నది. అందువల్ల మేము ఇక ఈ రిపోర్ట్ రాగానే ఈ విషయం తెలియపరచడం జరుగుతుంది. అయితే సార్ ఒక చిన్న సెల్ ఫోన్ కూడా దొరికింది అతని జేబులో. ఆ జేబులో ఒక ఆధారాలు ఏమైనా ఒక సెల్ ఫోన్ కూడా దొరికింది. అది మేము మా దగ్గర పెట్టుకున్నాము. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज़। हकीकत जानिए, 7H न्यूज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।